भाई माने गोटे बहुत भल आइडिया अच्छी पूरा मालामाल हो जावा बुझिल। हाँ सर बहुत भल आइडियाटा अच्छी। अरे कौन प्लान अच्छी खोलिकी तो कह नियंतु आपण देखंतु देलु नाड़ियाबा गाँव शुभा ता भाई पाखरे एमती 180 रु अधिक आंब गछ अच्छी। 180 गछ अच्छी। हाँ ताको आमे कम रेट रे आनी अधिक टंका बिकी देबा। केते टंका हबो? केते टंका माने पाखापाखि 70 रु 80 लाख टंका हबो बुझिल भाई ना 70 रु 80 लाख टंका हबो। कौन कहू 70 80 लाख टंका हबो? हाँ बा हेले से दुई भाई को बुझेबा बहुत कष्ट। ओह मु से कथा बुझिबी मु सागु बुझेबी। ठीक अछि तू काली मते कह मु कथा ही कहबी तुमको। बस ओ ठीक अछि भाई आसी जा बुझिलु हरी आजिकल पानीपाग पूरा परिवर्तन होगलानी ना। अरे जंगल तो काटी सब गछ सरीगला। अरे जंगल थिले सिना वर्षा हबो। हाँ शुणु एबे जो रेंजर आसছে ना बहुत कठोर आ जंगल आजिकल काटी सफा करियाटा बहुत क्रिटिकल होगला। ठीक कथा कहला। सुन नरी शुभटा बहुत रागी ता सहित टिके देखि कथा हो। से रागी हेले मु भी रागी बा देखे मु ताऊ किनु जाई बुझौची बुझिलु तू रह एठी मु जाउची। अरे ऐसे मत काठी धरी तड़लानी चल 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 द्वारा किछ होबनी आस मो सह। ना नाइ रे बापा मु आउची फिर अरे आस ना 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 अरे आस तू जा अरे आस शुभ हाँ कौन है भाई कौन है भाई? अरे गाँ पाख महेश माफिया कही हाँ तमर जो 180 आंब गछ अच्छी हाँ हाँ ताकू तमे हमको बिकी दियो ता बदल से तुमको 10 लाख टंका दबो। हाँ हाँ पागल हला ना कोन हमर को गछ फछ बिकबार नहीं। महेश माफिया कही माने ता कथा तुम मानि जाओ नहले 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 कौन? मो ना कहली तो? हाँ भाई ना तो कहली हेले भी से मना कला परा। अरे तम द्वारा किछि हबनी मते नै कि चल देखिबो मु कोन करूची। भाई 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 गोटे आ गोटे चांस दे दियो भाई आ गोटे चांस दे ठीक दियो। अछि आज ताको प्रथमे बाड़ेबा तापरे बुझेबा। हाँ ठीक कथा कह ने एटा तो एटा मोर मु आगे जाउछी हला। मु ताको प्रथमे बाड़ेबी तापर तू आसीबा। हाँ बस्ती हाँ हाँ एपटे जाउछ तू सेपटे आस। जा 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 अरे अरे शुभ नहीं तू मत मारी देलु। उठ अरे शुभ हमको ठकी देला। जा 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 हाँ भाई जल्दी आस शुभर सांग सहित टिके कथा हबा।
ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ମହେଶ ମାଫିଆ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ, ତୁ ତା କଥା ମାନି ଯା। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ସେ ଗଛ କାଟିବା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଗଛର ବା ଭୂତ ରହୁଛି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି ସେ ଗଛ କାଟିବାକୁ, ହେଲେ କାଟିପାରୁନି ରେ। ଶୁଭ କହୁଥିଲା ସେ ଗଛରେ ପୁଣି ଭୂତ ଅଛି। ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ବାବା, ଭୂତକୁ ଭାରି ମତେ ଡର ଲାଗେ। ଚାଲ କାଲିକି ଯାଇକି ହାଣିବା, ଦେଖିବୁ ସେ ଗଛକୁ ମୁଁ କାଲି ଯାଇକି ହାଣି। ଚାଲ ଚାଲ, ଓ ଭୂତ ଭୂତ ଦେଖିବି ମୁଁ ଆଉ, ବୁଝିଲୁ? देख नरी देख, କଣ भूत भूत। ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ। देख भाई धड़ा लुगा। କିଛି ନାହିଁ। अरे देख भाई धड़ा लुगा, तू तो ऊपर है, मुंडो ऊपर है। ସେ ତ କିଛି ମାନିଲାନି, ଆମେ ନହେଲେ ହାଣିବା କାଲିଠୁ ଆସିକି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଗ ଲୋକ ଲଗ। ଆମେ କାଲିଠୁ ଆସିବା। କାଲି ହାଣିବା ଆଉ। ଗଛ ପାଖରେ କିଏ ଅଛ? ଯିଏ ସେ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଦେବି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ସେ ଗଛ ବିକିବା ପାଇଁ, ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ମାନିଲା ତାହେଲେ ତୋର 5 ଲକ୍ଷ ଫାଇଦା। ଯଦି ସେ ନ ମାନିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁ ମାରିଦେ, ତା ବଦଳରେ ତୋତେ ଡବଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ। ମୋ କଥା ଯିଏ ନ ଶୁଣିଛି ସିଏ ମରିଛି। ବିନ୍ଦୁ ମାଧିଆ ଭଳିଆ ବି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଏ ତୁ ଶଳା କିଏ ବେ? ମୁଁ ହଉଛି ଏରିଆର କାଠ ମାଫିଆ ମହେଶ ମାଫିଆ। ହଉଛି ପୋଲିସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଛ ମାଫିଆ ଠୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତ ହବନି, ଗଛର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗଛରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ପରିବେଶ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଗଛମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବୃକ୍ଷ ଲଗ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ନବବର୍ଷ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବା।